چھڑ دتیاں جدو غربت کیتا تانگے پھر بدیاں چٹیاں ساویاں پیلیاں پکاں بڑھ گئے اسی پیر ملانگے کئی اجارے کئی وسائے دیتے گلی باتی رانگے دیتے گلی باتی رانگے ہن بنے پجاری شاہ فاقت دولت دے ہن کی تو شیطان دا سانگے عبداللہ پڑی صاحب عبداللہ پڑی صاحب عبداللہ پڑی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے والوں سب بھائیاں نو السلام علیکم بچیاں نو السلام علیکم سرکار اجازتاں نے جی حاجی صاحب اجازت ہے کروڑ واری اجازت ہے ایک واری نہیں نبی پاک دی شان سبحان اللہ جس دے نوروں ہر ذرہ اے دید بنیا ایک ایک نعت حضور دی ہوئی کٹھی پھر سارا ہی قرآن مجید بنیا دعوے رب نبوت دے کئی کر گئے نہیں کوئی فاطمہ دا نور العین بنے او بنیا پیر زمانے دا او سائم تے مولا علی دا جڑا مرید بنیا نبی پاک جی نبیاں دی صف اندر جویں تسی سجے کوئی اے سجے آئی نہیں تواڈے اُتے اللہ درود پڑھ پڑھ او میرا اللہ تے اج تائیں رجے آئی نہیں تواڈے باجوں عربی سونے آوے او پردہ کسے مسکینہ دا کجیائی نہیں او سارے نبی سردار تسلیم کر گئے او ڈھینکائیں جتے کسے دا وجیائی نہیں بیٹھا ہویا نا جنوں نظر آوے تے انہوں صورت نہیں دسنی او کھلوتیاں دی جیڑا حسین دے بابے نو نہ منے تے سانو لوڑ بھی نہیں سمجھوتیاں دی تے تمہیں عرش تے فرش تے پئی ہوئی ہے ابو طالب سرکار دے پوتیاں دی او جنت ازل تو بڑی سردار سائیاں تے نبی پاک محمد دے دوتیاں دی در پانچ تن پاک دا ملیا میں تے بوئے بوئے اتے جان دی لوڑ کوئی نہیں جنہیں پانچ تن پاک نو منے آئے رہی دعا جہانا بچ تھوڑ کوئی نہیں بیٹے علی دے دے
सारा जग सरदार मैं फुलिया ए मौला ऐली दी जोड़ी दा जोड़ कोई नहीं ओ सारा जग सरदार मैं फुलिया ए मौला ऐली दी जोड़ी दा जोड़ कोई नहीं रबाइयां में इस करके एक दो होर पढ़नियां कि पीर फयाज शाह नवे पिंडों आए ने उन्हें कहा बाबा जी रबाइयां सुनाए ने टाइम की नजाकत जे किसी 5 मिनट तो मैं 2 मिनट पढ़ना कोई ऐसी गल नहीं अल्लाह रहम करे मेरे बादशाह फरमाउंदे ने इश्क जिहड़ा ते कम वखरे ने इस इश्क दे कम एक वखरे ने ते सिरां विच दब अगा देवे लोकी पीरां दे हथ ना देण चुमण ते इश्क कुत्तियां दे पैर चुमा देवे इस इश्क नू रब तौफीक दित्ती ओ जोरां वरां दी धौन नवा देवे इश्क आ जावे जे आई उत्ते ते नेज़े उत्ते कुरान सुना देवे ओ इश्क आ जावे जे आई उत्ते ते नेज़े उत्ते कुरान सुना देवे आखिरी रबाई उस तो बाद सैयद वारिस शाह दा कलाम सरकार फरमाउंदे ने कि किसे ऊठ नू ताना मारे आए पीर फयाज शाह सरकार किसे ऊठ नू ताना मारे आए ते तेरी हर शोखी जोरदार फड़ लई ओ नक चीर के पान के तेनू ते तेरी अड़ी बंदे जोरदार फड़ लई उठ की आंदा उठ आखिया तू नहीं रमज समझी ओ मस्त हो मैं मस्त रफ्तार फड़ लई ओ पाटा नक सरदार ते की होया ओ कमली वाले ने मेरी महार फड़ लई सरकार फयाज शाह खुश रहना मैं रबाइयां बस कर देन लगा टाइम नहीं है एवं खिचमियां लैन डे मूँह नहीं खुलते मेरे बादशाह फरमाउंदे ने सैयद वारिस शाह कि जिहड़ा इंसाफ नहीं करता वो जिवें एक रुख नहीं फल देंदा वो काहदा फैसला करने वाला जिहड़ा किसी का इंसाफ ही नहीं करता जिवें पाकिस्तान च कोई इंसाफ नहीं अज दे दौर की मेरे बादशाह सैयद वारिस शाह ने आ बयान किया फरमाउंदे ने अदल बिना सरदार है वो रुखे अफल रन गति है जो वफादार नहीं नाज बिना है ओ कंचनी ओ बांप जई मर्द गदा जो अकल दा यार नहीं बिना आदमियत ना इंसान जापे बिना आप का तलवार नहीं ओ सबर जिक्र आबादता बाज जोगी दमा बाज जीवन दरकार नहीं
عمل باج کوئی نہیں ہوندا او کتب لدیا کر کسے کار نائی او پانی باج دریاوی او نہیں ویندے استغفار بجوں چھٹکار نہیں میرے بادشاہ فرماتے ہیں کہ جتھے مرضی بھجا پھر جنہ چر میرے نبی شفاعت نہیں کرنی تیرا کچھ نہیں بنا نبی باج شفاعت نہیں کسے کرنی رب باج کوئی بخشن ہار نائی او کاٹ فقر دا باج حسین نائی باج صدق دے لنگنا پار نائی باج عشق دے موت شہید نائی تیگ صبر دی باج ہتھیار نہیں رضا رب دی باج نہ ملے درجہ نفس ماریاں باج وقار نہیں تے کوئی نہیں سردار سداد باجوں او شاہ علی دے باج دربار نائی او اکھیں ویکھیاں باج پریت نائی جویں بنا یقین اعتبار نائی ذکر رب دے باج زبان نائی سخن رب سخن حب باجوں شریدار نائی او خودی بنا حضور دا او ورد نائی فرمان بجوں گناہگار نہیں فقر ہو کے صبر نہ کرے جیڑا جبا فقر دا او روادار نائی او جو سارو دے باج ڈرامنائے جد بعد جویں سنسار نائی ہمت باج جوان بن حسن دل بر باج نون باج تمام سواد نہیں شرم باج مچھاں او بن عمل داڑی طلب باج فوجاں پرم پار نہیں باجوں ہجر دے ذوق تے شوق نائی او بنا وصل دے موج بہار نائی او بنا دکھ دے سکھ نصیب نائی لگن باج خوار سنسار نائی عقل باج وزیر سلوات مومن تے دوان حساب شمار نائی
ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਬਾਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਬਿਨਾ ਮਸ਼ੂਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਰਸ ਰਨ ਫਕੀਰ ਤਲਵਾਰ ਘੋੜਾ ਚਾਰੇ ਥੋਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਨ